আজকের এই ভিডিওতে আপনার ধরে আমি এমন আজব আজব তিনটা জিনিস আমি দেখাই আর আপনার ধরে যেটা জিনিস জিন্দগিতে আপনারা দেখছেন না প্লাস শুনছেন না, কিন্তু রিয়েল ঘটনা আছে। একজন মানুষ প্রথমত হইল গিয়ে একজন মানুষে জলা মোবিল খাইয়া তার জিন্দগি রক্ষা করতে পারছে, ও দেখুন। 2 নম্বরে হইল গিয়ে একজন মানুষের শরীরও কারেন্ট কিভাবে মানে কারেন্ট প্রস্তুত হয়ে যায়, মানে কারেন্ট তার শরীরতে কিয়া বাউস জ্বালাইলে বাউস জ্বলে, ওই দেখুন। 3 নম্বর, কোনো মহিলা মানুষের মুখও দাড়ি কোনো দিন দেখলানি। আমরা তো সব সময় দাড়ি হইয়া থাকে, কিন্তু মহিলা মানুষেরও দাড়ি আছে এইরকম, ওই দেখুন। এই 3টা ঘটনার যদি বিস্তারিত জানতে চান পুরা ভিডিওটা দেখতে যাবো আপনারা। যে মানুষে ইঞ্জিন অয়েল খায়, যে ইঞ্জিন অয়েল কোনটা খায়, ফ্রেশিটা খায় না, যেটা আমরা গাড়িতেই বার করিয়া যে সময় চেঞ্জ করিয়া ফেলাই দিই, যেটা জলা মোবিল কয়, ওই জলা মোবিলটা খাইয়া হে আজকে 1 দিন আর 2 দিন তাকিয়া নাই, 35 বছর তাকিয়া খাইয়া। কথাটা শুনতে অবাক হইলে কিন্তু কথাটা সত্য। হে তার যে সময় নেশায় ধরে তখন হে জলা মোবিল ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না, কিন্তু ডাক্তার হলে তারে পরীক্ষা করিয়া হয়, ডাক্তার হল পর্যন্ত হেরান হয়ে গেছেন গিয়া যে তার কিডনি খারাপ হয় না। যেটা হোক মানুষটার ভিতরে অন্য কিতা একটা জিও আছে, অলৌকিক আছে। এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনারা দেখিয়া যাক। ये ऐसा अद्भुत प्राणी है जो रोज का 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल पीता है और कोई 2 4 5 दिनों से नहीं पी रहा, पिछले 35 सालों से पी रहा है। सबसे अजीब बात यह है, फ्रेश ऑयल खरीद के नहीं पीता। जो गाड़ियों के अंदर से इंजन ऑयल सड़ जाता है उसको निकालने के बाद वो यहाँ पर ग्रहण करता है, और इतना होने के बावजूद ना आज तक इसकी किडनी खराब हुई है ना कोई बीमारी हुई है। डॉक्टर भी हैरान है, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले ओयल कुमार। ये कहते हैं मेरे ऊपर स्पेशल भगवान अयप्पा के आशीर्वाद है जिस वजह से मैं ऐसा कर पाता हूँ। ये पूरे दिन में 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल पीते हैं सड़ा हुआ, और सिर्फ चाय का आनंद लेते हैं, कोई अन्न या अनाज। 2 নম্বরটা হইল গিয়া যে জিনিস থেকে আমরা ডরাইয়া সব সময় থাকি, যে কারেন্ট তাকিয়া দূরে থাকি আমরা ডরাইয়া, ও জিনিস মানুষের শরীর থেকে বনের। বিস্তারিত আপনারা ভিডিওতে দেখুকা। वहीं पर इनकी बॉडी में 10 एम्पीयर तक का बिजली का करंट दौड़ता है। दुनिया इन्हें इलेक्ट्रिक मैन के नाम से जानती है। ये चलते फिरते ट्रांसफार्मर है। ये हैं भारत के केरल के कोलम के रहने वाले राजमोहन नायर, और इनकी अद्भुत शक्ति का भी इनको पता चला। उसके पीछे की भी कहानी किसी फिल्मी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये बताते हैं कि जब ये 7 साल के थे तो इनके माता जी का निधन हो गया, और उसके चलते डिप्रेशन में चले गए, तो इन्होंने आत्महत्या करने की सोची। उसके लिए गांव के ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ गए और नंगी तारों को पकड़ लिया। मगर कमाल तो तब हुआ जब इसके बाद भी इनको कोई बिजली का झटका भी नहीं लगा। तो इनको पता चला कि भगवान की दी कोई अद्भुत शक्ति इनके पास है। उसके बाद विदेशों से 3 নম্বরে ও দেখুকা মহিলা মানুষের দাড়ি, যে এটা আমরা প্রায় সময় আমরা ফেসবুকও জিওত ইউটিউবও এরকম দেখিয়া থাকি, আমরা মনে করি এটা এডিট করা মনে হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো এডিট নাই, বিস্তারিত এই ভিডিওর মাধ্যমে মহিলাজনে পুরা তাই নিজে তাই কইছেন তার দাড়ি কীরকম হয়েছে কীরকম না। 40 বছর বয়স যখন, তখন আমার মুখে হঠাৎ করে দাড়ি উঠেছে। দাড়ি উঠলো কেন? রাত্রির দরের আবার স্বপ্ন দেখালো, সকালে উঠে মুখ ধুতে যে হাতে বেঁধে সবাই ডাকে দেখালাম, যে দেখে যা তোরা আমার মুখে দাড়ি উঠেছে। দিন ভালো লাগে ভাই, অকল একটা শেয়ার মারিয়া দিবা আর মতামতটা আপনার তোর কমেন্টও জানাইবা। এই ভিডিওটা কীরকম লাগলো